Kada grašak nikne nekih 10 cm, to je vreme kada razmišljamo o podizanju nosača za grašak. Izbor nosača u potpunosti zavisi od toga o kojoj se sorti graška radi, ali baš svaka sorta zahteva nosače. Takođe, izbor nosača zavisi od toga koja je smena kultura iza graška i kakva je njegova pozicija na gredici. U ovoj epizodi pokazujem vam kako ja pravim ogradicu za grašak od vlastitih resursa i kako rešavam problem podizanja ograde onda kada se grašak nalazi u blizini visokih biljaka kao što su krastavac i paradajz. Vrlo je zabavno, upratite epizodu. Kada vam grašak poraste do ove visine, tada je već vreme da razmislite o tome koji ćete nosač da postavite za grašak, a to u potpunosti zavisi od toga koja je sorta u pitanju. Zato je važno da znate da li ste posejali nisku sortu, srednje visoku ili visoku. Ukoliko ste posejali nisku sortu, kao što su čudo Amerike i mali provansalac, i one takođe zahtevaju neku vrstu potpore. U ovoj epizodi pričam o tome kako treba podići grašak onda kada iza njega ne idu krastavci. Ovo je jedna gredica dinamike 10. Svaka biljka je postavljena tačno tamo gdje treba da bude postavljena, jer su u miksu integralni sistemi zaštite. S obzirom da je dinamika 10, nema pravolinijske setve samo na određenom mestu, odnosno pravolinijska setva je urađena u rano proleće. Ovde je ubačeno mnogo cveća, povrća, loboda, neven, mnogo blitvi je ubačeno sa strane u različitim bojama, lukovi koji će ostati ovdje za staru berbu, kupusarice, kosmos, različite vrste kupusarica, suncokret. Ova gredica u sebi ima grašak, u pitanju je mali provansalac i na osnovu sadnje kultura možete da vidite da ja ovdje ne planiram iza graška krastavac. S obzirom da sam ispred graška postavila kupusarice i paradajz je visoka sorta, sasvim je logično da iza ovog graška ide praziluk, zbog toga što ne mogu da stavim još jednu kupusaricu pored već postojeće kupusarice. Sada ću vam pokazati kako ću ja da rešim problem podizanja graška kada se nalazi ovako između biljaka i u miksu, a u skladu sa smenom kulture iza njega. To znači da ovdje ne može da bude visoka mreža, već samo određeni nosač koji će pridržati grašak privremeno, jer i mali provansalac, ukoliko je gusto posejan, će se oboriti na jednu stranu, a ja ne želim da poklopi moje blitve i kukuruz. Ista situacija i na drugoj gredici. Sa jedne strane imam 2 reda pasulja, niskog pasulja, u pitanju pasulj ležak, a ovdje je ubačen grašak, puno mahunarki na jednom mestu. To je zato što upravo na ovom mom kompostu, pogledajte kako je to fina struktura, želim da uzgajam puno zahtevnih kultura iza mahunarki, tako da će iza ovog graška da ide brokula, zatim iza jednog reda pasulja će ići praziluk, a iza narednog reda pasulja kasni keljovi. Ja želim puno hrane tokom zimskog perioda i upravo sam zbog toga odradila prolećnu setvu kako bih obezbedila pre svega hranu za biljke u narodnom periodu. Ali šta sam ja sa ove strane posadila? Ovdje je sorta mali provansalac, znači u pitanju je niska sorta, što znači da mi daje slobodu da ne podignem one visoke mreže, već mogu da koristim neke manje nosače. Ovdje je ubačen kosmos, već neven, ali sa ove strane graška ubačeni su krastavci. Krastavci se nalaze svuda, između njih su ubačene salate, neven, lobode, blitve, krastavac. Dakle, ja sam ispred krastavca već stavila još jednu glavnu kulturu, a to je
blitva, krastavac, kukuruz. To znači da ovde ne smem da postavim visoku mrežu. Visoka mreža će biti postavljena za krastavce. Upravo o tome govorim, kada planirate svoju baštu, to je kao da igrate šah. Tačno treba da predvidite potez, svaki potez do kraja sezone, kako bi sve na kraju imalo smisla, kako biste vodili računa pre svega o tlu, jer ovdje ima puno mahunarki, zato što već imam zahtjevne kulture, ta sinergija tla je vrlo bitna. I iznad svega kako biste poslali jasnu poruku nebu, jer ovo su pre svega naša tkanja. Sada kad hoću da postavim prve nosače, ćuskiju ću postaviti upravo na ovo mesto, a ne na suprotno, zbog toga što imam vetrove, jake vetrove koji duvaju sa ove strane i želim da postavim ovdje mini mrežu kako bi vetar ovaj grašak gurao u mrežu. Ukoliko uradim suprotno, morat ću sama grašak da pritišćem u mrežu. Dakle, o svakom detalju bi ovdje trebalo voditi računa kako bi sve bilo praktično. Kao što sam rekla, jako je bitno obratiti pažnju na vetar i postaviti nosače. Ja koristim prošlogodišnje pritke ili trklje zbog toga što ovaj grašak i ova mreža uopšte neće dugo da radi svoju ulogu, jer grašak se do 15. juna skida i kompletna ta mreža, odnosno ti nosači se skidaju tada i tada će skuvati jedan lep ručak, naravno grašak. Njihova uloga je završena, one su u drugoj, odnosno trećoj sezoni u zavisnosti od vrste drveta koju koristite, njihovo trajanje se razlikuje. S obzirom da imam paradajze, s jedne strane ovi nosači se postavljaju kao kratki. Nosači ne smiju da nadmaše kolce na koje će ići paradajz. Iako, kao što sam rekla, ako znate vegetaciju, onda vam je potpuno jasno da se paradajz na kolcu i grašak neće dugo nalaziti na istom mjestu. Jer to su nekako najsmešnija pitanja često, kako to da može jedna biljka uz drugu. To je zato što ljudi ne poznaju dužinu vegetacije biljaka. To vam je ključ uspeha ovako i mešovitoj sadnji. Dakle, ja sam postavila nosač i s jedne i sa druge strane. Sa obe strane imam gustu setvu i vrlo je bitno da ti nosači budu 60 cm iznad zemlje, ne više, nema nikakve potrebe jer mali provansalac i čudoamerike rastu do 60, pa eventualno i 70 cm, ali ako vire malo iznad ovoga, to neće biti problem. Bitno je samo da mi ne padnu preko kupusa, salata, paradajza. Dakle, jako je bitno samo da budu vezani na vreme. Evo sada idem dalje da pronađem neke lepe grančice od kojih ću napraviti mrežu. Zatim je potrebno da odete u šumu ili svoj voćnjak i da orežete neko drvo. Na taj način drvetu pomognete, a uzmete višak grana i te grančice ćemo sad upotrebiti za pletenje mreže. Moja mreža, odnosno neka vrsta improvizacije mreže je gotova. To čak jako lepo izgleda sa ove strane. Znači, upotrebala sam grančice, skinula sam lišće. Lišće ne smeta, ali je taj psihološki efekt ovdje vrlo bitan. Što znači, ako se nešto suši, to utiče i na baštovane. Prema tome, samo vi skinite lišće. Stavila sam gumiranu špagu na 2 etaže, jer je to vrlo bitno kada se grašak bude naslanja. I ono što je najbolje, sve ove špage ću upotrebiti za vezivanje paradajza koji se nalazi ispred graška, a ovo drvo ću upotrebiti da skuvam grašak nakon berbe. Ovo je bilo vrlo jednostavno, na ovaj način reciklirate. Nema nikakve potrebe da koristite one mreže za krastavce ukoliko iza ovoga ne ide krastavac. To je nekako sulud posao, a i u ovom sistemu guste setve on bi zatvorio moje biljke. Kao što vidite, ovdje se tik uz mrežu nalazi jedan kukuruz, pored njega se nalazi blitva, zatim pored je neven, ovdje je francuska loboda koja se gužva sa kupusom.
Tako da je meni vrlo bitno da ovaj grašak dođe baš iza tih biljaka, odnosno u ovom slučaju ispred mreže, kako ne bi kojim slučajem vetar njega oborio na ovu moju hranu. Evo, počela sam i drugu mrežu da postavljam. Ova je sasvim dovoljno čvrsta da izdrži grašak. Ja sam završila svoje nosače, neke improvizovane mreže i s jedne i s druge strane. Sada već imam buku na imanju, odnosno okolo, motorke, kosilice, život je to. Ali evo, zadovoljna sam kako to izgleda, onako neki rustikalni izgled. Nisam koristila plastificirane mreže zato što to nije isplativo na ovako maloj površini i nije moguće, jer sa jedne strane imam paradajz, sa druge strane imam krastavac, tako da će tu već biti visoki nosači, ovdje će biti mreža, a ovdje ću iskoristiti samo pojedinačne kolce. Pokušajte. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.